Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année de collège, la dernière séquence dans ce chapitre, le moteur de la tectonique des plaques. إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية إعدادي المقطع الأخير من هذا الدرس وهو المقطع السادس محرك تكتونية الصفائح. Après avoir mis en évidence le renouvellement de la lithosphère océanique par l'établissement du lien entre l'accrétion océanique et la subduction، إذا في الحصة الماضية هضرنا على تجدد قعر المحيط وشفنا الظاهرتين بطبيعة الحال اللي هما وعرفنا العلاقة بين ظاهرة التمر وظاهرة اتساع قعر المحيطات. Alors, في هذه الحصة on va élucider l'origine de l'énergie كأنيم cette mobilité. إذا هنا غادي نشوفوا شنو هو المحرك الرئيسي أو شنو هي الطاقة اللي كتخلي هاد ولا اللي كتعطينا حركية الصفائح. Cette énergie provient de la chaleur émise par les éléments radioactifs et qui génère des courants de convection. وبالتالي في هذا الدرس غادي نشوفوا على أن تحرير كمية مهمة من الطاقة الحرارية، وهاد الطاقة الحرارية كتصدر بطبيعة الحال عن مواد اللي هي إشعاعية وكتؤدي إلى نشوء تيارات حمل حراري، وهي اللي غادي تعتبر المحرك الرئيسي يا إما لتباعد الغلاف الصخري أو لتقاربها. Alors, comme toujours, on commence par je pose le problème. Alors, les plaques lithosphériques bougent à la surface de la Terre les unes par rapport aux autres. كنعرفوا على أن الصفائح الصخرية تتحرك بالنسبة لبعضها البعض، يا إما هي في تقارب أو هي في تباعد. Ainsi, l'expansion des fonds océaniques est compensée par le phénomène de subduction. وبالتالي ظاهرة اتساع القعر المحيط يعوض بظاهرة التمر. La question qui se pose, quelle est l'origine de l'énergie qui anime les plaques lithosphériques؟ وبالتالي هنا السؤال المطروح هو ما هو المحرك الرئيسي للصفائح الصخرية؟ Alors, tout d'abord, on commence par l'activité 1, l'origine de la chaleur interne du globe terrestre. غادي نشوفوا في هذا النشاط ما هو مصدر الحرارة الباطنية للكرة الأرضية. Le document ici montre la variation de la température en fonction de la profondeur. إذن الوثيقة الأولى غادي تمثل لي تغير حرارة حسب العمق. C'est ce qu'on appelle le géotherme أو الحرارة الباطنية للكرة الأرضية. إذا غادي نشوفوا كيفاش كتغير هذه الحرارة. إذا كما كنلاحظوا هنايا لا كورب بيان سور ما عنديش هنايا اون droite. Donc la température augmente en fonction de la profondeur, mais la variation de la température elle est différente d'une enveloppe à une autre. Donc هنا بالنسبة alors on a jusqu'à 1600 degrés Celsius vers le manteau inférieur, donc la lithosphère, la sténosphère, le manteau inférieur. Donc au niveau de fin du manteau inférieur, ça veut dire au niveau de la discontinuité de Gutenberg, on a la température qui peut arriver jusqu'à même 2700 degrés Celsius. Alors la température augmente de plus en plus. Au niveau donc de la discontinuité de Lehmann, on arrive à 4700 degrés Celsius. Alors le passage du noyau externe à la graine, donc à une profondeur de 6390, la température arrive jusqu'à 6700 degrés Celsius. Donc automatiquement, on a une température qui varie, elle augmente en fonction de la profondeur. Alors, le gradient géothermique correspond à la variation de la température en fonction de la profondeur. إذن le gradient géothermique نقصدو به تغير درجة الحرارة حسب العمق. Alors, le gradient géothermique moyen au niveau de la croûte continentale est de 30 degrés Celsius par kilomètre. Alors, le gradient géothermique قلنا هو على مستوى القشرة القارية غادي يوصل إلى 30 درجة في كل كيلومتر، 30 درجة حرارية في كل كيلومتر. على مستوى مناطق التمر غادي يوصل plutôt 10 degrés Celsius tous les 1 km. إذن au niveau des zones de subduction, il n'est que de 10 degrés Celsius tous les kilomètres. Et la température, elle est très élevée au niveau des dorsales océaniques, où il peut dépasser les 100 degrés Celsius tous les kilomètres. إذا قلنا على مستوى الذروات هاد درجة حرارة الأرض فهي في ارتفاع مهم، لأنها قد تصل إلى 100 درجة حرارية في كل كيلومتر.
Alors, je passe par la suite. Alors, je passe au troisième document. Alors, le troisième document, il montre la planète Terre, une production permanente de chaleur. إذا على مستوى الأرض هنالك واحد إنتاج دائم للحرارة. إذا غادي نشوفوا كيف ذلك. Alors, la Terre est constituée de divers roches. إذا كنعرفوا على أن الأرض مكونة من عدة صخور. Les roches sont constituées d'espèces chimiques appelées minéraux. وهاد الصخور مكونة من معادن. Ce sont les minéraux. Les minéraux sont constitués d'éléments chimiques. إذا هاد المعادن مكونة من مواد كيميائية، وهاد المواد الكيميائية عندها أو قد تصدر une grande quantité de radiation. كيصدر منها إشعاعات. On dit qu'ils sont radioactifs. إذا هنا كنهضروا على la radioactivité اللي هي المواد أو les éléments radioactifs، المواد الإشعاعية. اليورانيوم باغ اكزومبل. إذا هنا عطاونا مثال نتاع هاد المواد المشعة اللي هو اليورانيوم qui entre dans la composition de ces minéraux. La radiation émise sont transformées en chaleur. إذا هاد الإشعاعات كتحول إلى طاقة. وبطبيعة الحال عطاونا هنايا في هاد الجدول اختلاف هاد الطاقة، هاد لا راديو اكتيفيتي وهاد الانرجي، الاختلاف ديالها حسب هاد الطبقات. إذا حنا كنعرفوا لي زونفلوب دو globe terrestre, la croûte continentale, croûte océanique et le manteau. Ici on a la radioactivité et ici on a l'énergie produite. Donc d'après ce tableau, donc on remarque que la plus grande énergie elle est produite par le manteau. إذا كنلاحظوا على أن كمية كبيرة من الطاقة هي تحرر على مستوى الرداء، على مستوى رداء الكرة الأرضية. Alors, je passe par la suite à la deuxième activité. Alors, c'est l'activité 2, les courants de convection et le mouvement des plaques lithosphériques. إذا هنا غادي نشوفوا شنو هي العلاقة بين تيارات الحمل الحراري وحركية الصفائح الصخرية. Alors, on a un modèle explicatif très facile à comprendre qui montre, ou bien un modèle pour comprendre le phénomène de la convection thermique. إذا هذا فقط تفسيري لما يسمى بلا convection thermique أو تيارات الحمل الحراري. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est la convection thermique? Alors, les courants de convection ou bien la convection thermique, on a un déplacement spontané au sein d'une matière dont tous les points ne sont pas à la même température. Ces courants de convection représentent un mode de transmission de chaleur. إذا هاد تيارات الحمل الحراري غادي نلاحظوها بطبيعة الحال ما كيكونش عندنا نفس درجة الحرارة على مستوى مثلا الإناء بأكمله، وغادي نشوفوا كيفاش كتكون هاد تيارات الحمل الحراري. Alors, la convection thermique est un phénomène physique général. Dans le cas de la figure ci-contre, l'eau joue le rôle d'intermédiaire dans le transfert de la chaleur entre le feu et l'air ambiant. هنا كنلاحظوا انتقال بطبيعة الحال الحرارة ما بين الماء اللي هو كيكون في الأسفل مع الجزء الأعلى اللي هو بطبيعة الحال en contact قلنا مع l'air. En effet, la masse d'eau qui se réchauffe au fond du récipient devient moins dense. إذا الماء اللي هو هنايا كيكون ماء ساخن إذا غادي يولي خفيف وبالتالي فهو دائما يريد الصعود إلى الأعلى. Alors, en cédant le chaleur à l'air atmosphérique, leur température diminue, elle redevient plus dense et redescend vers le bas. إذا ملي كيوصل هذا الماء الساخن إلى هنا كتتم بطبيعة الحال تبادل هذه الحرارة، وبالتالي فهذا الماء اللي في الأعلى غادي يولي بارد وبالتالي فهو إلى توندونس أ روديسوندر، بالتالي فكيحاول أنه يهبط، وهنا غادي تكون لي ما يسمى بتيارات الحمل الحراري. En cédant la chaleur à l'air atmosphérique, leur température diminue, elle redevient plus dense et redescend vers le bas. Ainsi, l'eau décrit des mouvements circulaires. إذا هادشي اللي كنلاحظوا حركات دائرية لهذا الماء، et ce sont les courants de convection thermique. وهنا كنسميوهم تيارات الحمل الحراري. إذا غادي نفسر أكثر شنو حاولنا نديرو هنايا. إذا قمنا بتسخين، قلنا داخل إناء درنا فيه ماء وصلنا حتى الغليان، فنلاحظ ظهور تيارات مائية دائرية، وهاد التيارات المائية الدائرية تنتج نتيجة اختلاف درجة الحرارة بين بطبيعة الحال الماء الموجود في الأسفل والماء الموجود في الأعلى، وتسمى هذه التيارات بتيارات الحمل الحراري. إذا على غرار هاد تيارات الحمل الحراري حاولوا الجيولوجيون أنهم يشرحوا هاد تيارات الحمل الحراري أيضا داخل الأستنوسفير. إذا هي اللي كنلاحظوا هنايا حاولوا يشرحوا بهاد تيارات الحمل الحراري اللي شفناها في الأعلى، حاولوا يشرحوا
ما يقع داخل هاد الاستنوسفير. اذا قلنا رغم الحاله الصلبه نتاع هاد الاستنوسفير، فهنا كتنتج تيارات عن الحراره التي تحررها بطبيعه الحال العناصر الكيميائيه اللي هضرت عليها سابقا والموجوده في داخل الرداء اللي هو لو مونطو. Très bien. Alors, les géologues expliquent les mouvements des plaques lithosphériques par des courants de convection. Alors, c'est ce que je viens d'expliquer, qui ont lieu surtout au niveau du manteau. Ce sont des courants très longs, quelques centimètres par an, vu que le manteau et la lithosphère sont à l'état solide. Alors, شنو كنلاحظوا هنايا؟ كنلاحظوا على مستوى الاستنوسفير. اذا نشو قلنا تيارات حمل حراري. هاد التيارات الحمل الحراري كما كنلاحظوا هنايا غادي تكون يا اما تيارات اللي هي صاعده، اذا هي اللي كنلقاوها على مستوى الذروات. Donc ce sont des courants de convection ascendants qui se trouvent juste au niveau de la zone d'accrétion, au niveau du rift bien sûr, et ce qu'on appelle les courants de convection descendants. اذا هنا تيارات حمل حراري اللي هي هابطه واللي كنجبروها مباشره على مستوى مناطق التمر. Alors, je passe pour répondre aux questions, je réalise. Alors, à partir du document 1 et 2, indiquez comment varie la température du globe terrestre en fonction de la profondeur. Alors, ce que je peux dire ici, que la température augmente en fonction de la profondeur. Mais il ne s'agit pas d'une proportionnalité, car la courbe du document 1 n'est pas une droite. Donc, en effet, le gradient géothermique diminue avec la profondeur et la courbe, comme on a vu, tend à devenir verticale vers le centre. La deuxième question, indiquez la température qui règne au centre de la Terre. Alors, d'après le premier document, alors, le milieu, ça veut dire au niveau de la discontinuité de Gutenberg, ça veut dire entre le manteau et le noyau. Alors, à 2900 km, la température elle est de 2700 degrés Celsius. Troisièmement, comparer la chaleur dégagée par les éléments radioactifs au niveau de la croûte terrestre et au niveau du manteau. Constatez-vous, justifiez donc l'augmentation de la température en fonction de la profondeur. Alors, le tableau qui a déjà les valeurs. Je fais la croûte continentale, la chaleur elle est de 115,5 10 puissance 10, la croûte océanique 3,2 10 puissance 10, le manteau 278,8 fois 10. Donc, en tenant compte des données, alors notamment le volume des différentes enveloppes de la Terre, on constate donc le manteau qui dégage le plus de chaleur. Et c'est une production qui est permanente de cette chaleur qui fait que la température augmente avec la profondeur. La dernière question, faites une comparaison entre les éléments du modèle présenté par le document 4 et le schéma du document 5. Et expliquez l'origine des mouvements des plaques lithosphériques. Alors, la comparaison qu'on a entre les données des différents documents montre que la convection thermique est un phénomène qui permet l'évacuation de chaleur. Au niveau de la Terre, la chaleur produite essentiellement par le manteau ne peut pas s'accumuler éternellement à l'intérieur de la Terre. Donc, les courants de convection permettent la formation de la lithosphère au niveau des zones d'accrétion. Et cette lithosphère qui se refroidit en surface avant de plonger dans la sténosphère au niveau des zones de subduction. Donc, la tectonique des plaques permet l'évacuation des chaleurs, de la chaleur interne du globe terrestre. Alors, la dernière partie du chapitre. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.